Akit tayo ng bundok guys. Pagbaba na lang po, hindi gulog na lang po sa pababa. Guys, matirik ang danan guys. Anong pangalan dito? Yung ito daw yung Ila guys. Ila Nature Park. Parang babalik lang kami guys. Parang bababa na lang. Ay. Guys, ganun katirik guys oh. Yan. Yung kasama natin guys. Kalahati pa lang daw. Hinihingal lang kami. Ayun tour guide namin guys. Oh. Ano po kayo, 1 kilo ma'am? Mababawasan 1 kilo. Oh my gosh. Oh, may pahingahan pa dito guys oh.